अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन छठवें मौसम फ़खर में खुश आमदीद। जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से खबरें गर्म होना शुरू हो गई हैं और अब ये बताया जा रहा है कि जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट जो है वो टॉप 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उसमें से की जाएगी। और पेशरफ्त ये है कि जनाब इस अमल के लिए जो मुशावरती अमल है ना सिर्फ उसका आगाज़ हो गया है बल्कि ये बात भी तय कर ली गई है कि जनाब ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का अमल है इसका आगाज़ कर दिया जाए और 6 में से 3 नाम इस दौड़ में से बाहर कर दिए गए हैं। यानी जो 6 नाम हैं जिनको ज़ेर गौर लाया जाएगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट करके जो 3 नाम हैं उनको अलग कर लिया गया है। 3 नाम ऐसे सिलेक्ट कर लिए गए हैं जिनको इस गेम से आउट कर दिया गया, यानी उनके नाम के ऊपर लग गया है क्रॉस, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रेस है उसमें से हो गए हैं बाहर। अब बाकी बचते हैं 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनमें से इस बात का इंतखाब किया जाएगा कि कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कौन होगा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब इसके लिए भी एक दिलचस्प सिचुएशन बन गई है। लंदन में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े कायद जनाब नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने भी एक जो है नाम के ऊपर आमादगी ज़ाहिर की है। फिर हो जाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो भी एक इन 3 में से एक की फेवर में शहबाज शरीफ साहब है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी एक नाम अपने पास महफूज रखते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि उस शख्सियत को, उस लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए जो है वो उनका इंतखाब किया जाए। लेकिन हतमी फैसले यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, या शहबाज शरीफ साहब अपना फ़ैसला खुद लेंगे। इन दोनों की ख्वाहिशात को साइड पर रखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन डेवलप हो गई है। अगरचे ये बात तय है कि ऑफिशियली सरकारी सतह पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो बाकायदा अमल है उसका आगाज़ नहीं हुआ, और ना ही वज़ीर आज़म हाउस से वज़ारत दिफा को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जनाब आप के पास जो ये जो नाम हैं ये आप हमें भेजें। इस तरह के अमल का आगाज़ नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऑफिशियली सरकारी सतह पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के अमल का आगाज़ इसी हफ्ते हो जाएगा। उनका ये कहना था कि अगले 3-4 दिन के अंदर इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से वज़ारत दिफा को ख़त लिख दिया जाएगा और उसके बाद वज़ारत दिफा जो तयशुदा प्रोसीजर है उसके मुताबिक डोसियर्स बनाकर, यानी वो जो टॉप 6 जनरल्स हैं उनकी फ़ाइलें, उनकी कारकर्दगी, उनकी अचीवमेंट्स, हर एक चीज़ पर मुश्तमिल जो डोसियर्स हैं वो बनाकर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को रवाना कर देगा। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब इस बारे में हतमी फ़ैसला करेंगे। हतमी फ़ैसला करके वो भेजेंगे जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को, और सदर आरिफ अलवी साहब उस समरी की रोशनी में नोटिफिकेशन कर देंगे और उसके बाद ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का इशारा 2 मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में दिया। एक उन्होंने डॉन न्यूज़ को दिया इंटरव्यू आदिल शाहजेब साहब को, और दूसरा इंटरव्यू दिया उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब को। और उसके अंदर चूँकि इस वक्त यही बात हर जगह पर ज़ेर गर्दिश है कि जनाब कौन होगा नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसकी अपॉइंटमेंट का मामला नए इलेक्शंस तक डेफर कर दिया जाए। और वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि वो इस बात का इख्तियार ना नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं, ना शहबाज शरीफ को देना चाहते हैं, ना ही आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहते हैं कि वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के अंदर किसी तरह को कोई रोल प्ले करे। लिहाजा इस मामले को लेकर एक जिसे हम कह सकते हैं कि गर्द उड़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और फिर मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जनाब जो फ़ैसला कल करना है वो फ़ैसला आज ही कर ले, पता चल जाए, और ताकि कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौन रेस में रहेगा, कौन रेस से आउट होगा, और उसके बाद ही मतला भी साफ़ हो जाएगा और गर्द भी बैठ जाएगी। और लिहाजा इम्कान ये पाया जाता है कि ये जो सारे का सारा अमल है ये अगले 10 से 15 दिन के अंदर, यानी 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ना सिर्फ ये मामला तय हो जाएगा बल्कि इसी दौरान जो दीगर डेवलपमेंट्स होनी हैं वो भी हो जाएंगी। अलबत्ता जो इंटरव्यूज़ हैं इनके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि जनाब ये प्रोसेस जो
ہے اب یہ شروع ہونے والا ہے، اور اب جیسے ہی یہ پروسیس شروع ہوگا تو پھر یقینی طور پر اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ملاقات کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات پرانی شناسائی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کے اندر 3 لوگ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے پرانے شناساؤں نے بھی اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا یہ 1 on 1 ایک انڈیپینڈنٹ ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو عمران خان صاحب کے پرانے شناساؤں کے ساتھ موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے 2 اور انکشافات کیے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ صرف ایک ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کے اندر کوئی جو ایسی بات ہے وہ نہیں ہو سکی، اور اس ملاقات کا حکومت کو ملاقات کے انعقاد سے پہلے ہی علم تھا، اور شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ جن سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، یہ ملاقات سے پہلے باجوہ صاحب نے حکومت کو اعتماد میں لے لیا تھا کہ جناب میں ملنے جا رہا ہوں ایوان صدر، اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب کا جو دوسرا انکشاف ہے وہ بھی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ملاقاتیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ملاقات ٹاپ ٹیئر پہ نہیں ہوئی، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کے لیول پر یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کے لیول پر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں سے بھی کسی طرح کا کوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ اور یہ ضرور انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک بات ہے جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے دباؤ میں نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ دباؤ میں آ کر اپنی سوچ کو تبدیل کرے گی۔ ادارے اور ملک کے خاطر ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ یعنی خواجہ آصف صاحب نے ان ملاقاتوں کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹاپ لیول پر بھی ہوئی ہیں، ٹیئر 2 کے لیول پر بھی ہوئی ہیں، ٹیئر 3 کے لیول پر بھی ہوئے ہیں، رابطے بھی ہوئے ہیں، لیکن ان رابطوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے جو چیزیں مانگ رہے تھے وہ چیزیں عمران خان صاحب کو نہیں ملی۔ یعنی نہ ان کو اس بات کی کوئی گارنٹی ملی کہ انتخابات کب ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، نہ ان کو اس بات کی کوئی گارنٹی ملی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو ڈیفر کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو اس بات کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جناب آپ کو کسی بھی لیول پر کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی۔ اور یہ بات خواجہ آصف صاحب کے مطابق تو بالکل یقینی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر یعنی اگلے سال اگست میں ہی ہوں گے، اس سے پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اس معاملے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر خواجہ آصف صاحب کی اسی بات کو ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشنز جلدی ہونے چاہیے، خواجہ آصف صاحب جو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے ایک قداور لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ بالفرض محال اس بات کو عمران خان صاحب کی اس بات کو لے بھی لیتی ہے، اس بات کو تسلیم بھی کر لیتی ہے کہ جناب ہمیں فوری طور پر الیکشنز چاہیے، تو وہ الیکشنز خود تو نہیں کرا سکتے، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ لے کے جائیں گے اسمبلی کی جو تحلیل کا ایک حکم نامہ وہ لے کے جائیں گے شہباز شریف صاحب کے پاس، ان سے کہیں گے جناب اس پر دستخط کر دو۔ ان کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، آئینی اور قانونی طور پر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں وہ جو اختیار ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ اپنی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں، آئین کو معطل کریں یا آئین کو منسوخ کریں، اپنا ایک جو ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لے کے آئیں، اور اس کے بعد وہ اقتدار پر آ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، اور اگر اس طرح کی درخواست یا اس طرح کا مشورہ لے کر جایا بھی جاتا ہے تو حتمی فیصلہ تو منتخب حکومت نے کرنا ہے، وزیر اعظم آفس نے کرنا ہے، وزیر اعظم اور ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کیا جائے گا کہ آیا وہ اس تجویز کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ اس تجویز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم نے تو ابھی جو اپنے اقدامات کیے ہیں، جو ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں، جو ہم نے جو کڑوے فیصلے کیے ہیں، جب تک وہ فیصلے مٹیریلائز نہیں ہوتے اور اس کے بعد ان کا ریلیف ہم عوام تک نہیں پہنچاتے اس وقت تک ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں مل سکتے، اور الیکشن نہ ملنے کے بعد پھر عمران خان صاحب اسی لانگ مارچ کی طرف جائیں گے جس لانگ مارچ کا وہ پچھلے سال اسی سال
जनवरी 25 मई से, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं 6 दिन के बाद लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा, लेकिन वो लॉन्ग मार्च आके रुका हुआ है। और वो रुकने की वजह ना सिर्फ इलेक्शंस हैं बल्कि उसके रुकने की वजह ये अपॉइंटमेंट भी है। अब अगर मुस्लिम लीग नून नहीं मानती, शहबाज शरीफ साहब नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब नहीं मानते, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस कराने का और कोई तरीकाकार नहीं है मां सिवाय एक ऑप्शन के, और वो ऑप्शन ये बच जाएगी इमरान खान साहब के पास कि वो अपने लॉन्ग मार्च को लेके आएँ, लॉन्ग मार्च को पीक पर लेके जाएं, और उसको पीक पर लेके जाने के लिए उन्हें अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की कुर्बानी देना पड़ेगी। उनको ये दोनों असम्बलियों को डिज़ोल्व करना पड़ेगा, और ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब इलेक्शंस होंगे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, और उसके बाद इमरान खान साहब अपने जो अरकान असम्बली हैं, जो 123 अरकान असम्बली हैं, उनको ये हुक्म देंगे कि वो जाएं स्पीकर ऑफिस में, और स्पीकर ऑफिस जाकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, तो फिर वो माहौल बनेगा जिसके ऊपर हुकूमत के ऊपर भी दबाव आएगा कि वो इलेक्शन कराएं। लेकिन मौजूदा हालात में इमरान खान साहब ये वाला दाव खेलने की पोजीशन में शायद नज़र नहीं आते, क्योंकि अगर उन्होंने ये दाव खेलना होता तो वो बहुत अरसा पहले ही ये वाला दाव खेल चुके होते। उनका बुनियादी मतमा नज़र यही है कि वो नवंबर अपॉइंटमेंट के हवाले से अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, या अपने आप को उस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर लेके आएँ जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। और इसका जिक्र आरिफ अलवी साहब ने भी किया है, जो सदर के उहदे पर फाइज हैं, पाकिस्तान की रियासत के सरबराह, और उन्होंने भी इस तरह का जिक्र किया था। और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत हो सकती है, जिनका इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्टेक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ना वो MNA है, ना वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, तो क्या वजह है कि इमरान खान के साथ मशवरा नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब के साथ भी मशवरा कर लिया जाए तो इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। एक अहम तरीन तकर्री किसी भी तरह के उससे एतराज़ से या तनाज़े से महफूज हो जाए तो आरिफ अलवी साहब के मुताबिक इसके अंदर भी कोई अब बुराई नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे अक्टूबर अपने इख्तिताम को पहुंचता जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेकर एक मरतबा फिर जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो चुका है, और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ नाम वक्तन फ़वक्तन ज़ेर बहस आ भी रहे हैं, और इस बात की तरफ इशारा भी किया जा रहा है कि जनाब कोई ना कोई एक आपको इसमें अनाउंसमेंट जल्द मिल सकती है। दूसरा मामला आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि ये वाली चीज़ भी बहुत ही हद तक ज़ेर बहस रही है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। तो अंसार अब्बासी साहब जो दी न्यूज़ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हुकूमत एक्सटेंशन के दरवाज़े को बंद करने के बारे में संजीदगी के साथ सोच भी रही है, और इस मामले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद में भी लिया जाएगा। अगरचे उनका ये कहना है कि किसी लेवल पर ये जो मुतवक्का कानून साजी है उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है उन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब ने, जब अंसार अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ता किया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब का ये दावा है कि इस तरह की कानून साजी के लिए काम जारी है, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को मशवरा दिया कि जनाब आप ज़रा इस मामले को ज़रा बारीक बीनी से देखें तो आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर ये शवाहिद मिल जाएंगे कि एक्सटेंशन के दरवाज़े को बंद करने के लिए कानून साजी का अमल जो है वो जारी है, और उसके लिए जैसे ही मुशावरती अमल मुकम्मल हो जाएगा, इत्तेहादी जमातों के साथ तमाम तर वो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि सरसरी तौर पर इस हवाले से अहम तरीन स्टेक होल्डर जो है इस एक्सटेंशन के कानून के, उनके साथ भी इशारतन कनायों में बात की गई है, उनको भी ये बात कन्वे की गई है कि इस तरह की कोई सोच पाई जाती है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ इस इशू पर अभी तक बात नहीं हुई। हुकूमत जैसे ही अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी उसके बाद अहम तरीन स्टेक होल्डर इदारे के साथ भी इस हवाले से बात की जाएगी, और उनको एतमाद में लिया जाएगा कि जनाब ये जो एक्सटेंशन का दरवाज़ा बंद करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से तनाज़ा बना था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर एक कानून साजी की गई थी, और उस कानून साजी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट
بھی تعین کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کے لیے بھی عمر کی حد کا تعین کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے 64 سال کی عمر جو ہے وہ ہوگی، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن دو صورتوں میں ہے، ایک تو حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں جہاں پر ایکسٹینشن کی ضرورت ہو، اور دوسرا عمر کی جو اپر لمٹ ہے وہ 64 سال سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، ادروائز ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا انصار عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس دروازے کو بھی اب بند کیا جا رہا ہے تاکہ یہ والا پروسیس بھی آگے بڑھے، اور ساتھ انصار عباسی صاحب نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سینئرٹی کا قانون لاگو ہے، بالکل اسی طریقے سے سینئرٹی کا قانون اس اہم ترین تقرری یعنی نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی لاگو کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب جو سچویشن بنتی ہے، جو 3 لوگ جو ایسے ہو گئے ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنیں گے، ان کے ناموں کے اوپر لگ گیا ہے کراس، اور باقی جو 3 نام رہ گئے ہیں ان کے اوپر اب جو غیر رسمی طور پر مشاورتی عمل جاری ہے، اور ان 3 میں سے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون ہوگا چیف آف آرمی سٹاف اور کون ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، اور یہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ نہ صرف کر دی جائے گی بلکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔